अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कश्मीर के दो हलकों के बारे में। और ये हलके हैं LA1 मीरपुर 1 और LA2 मीरपुर 2। वहाँ ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, कौन सा उम्मीदवार आगे है और कौन इस वक्त पीछे चल रहा है, क्या जोड़ तोड़ हो रहा है इन हलकों में, और कौन सी जो लोग हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हो गए हैं और उनका किसी एक की तरफ झुकाव जो है वो इन हलकों में कामयाब उम्मीदवार का फ़ैसला करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। हम अब महज जो है वो 18 सब्सक्रिप्शंस की दूरी पे हैं 5000 का टारगेट हासिल करने में, और हमें उम्मीद है कि आपकी जो मदद है वो हमें हासिल होगी ताकि हम ये अपना टारगेट हासिल कर सकें और फिर अगला जो टारगेट है उसको सेट कर सकें। तो अब हम जो है वो आज के इस व्लॉग में हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको तफसीलात फराहम करते हैं कि LA1 मीरपुर 1 ये हल्का है। यहाँ तकरीबन 96,000 के करीब वोटर्स हैं और ये डडियाल का हल्का है। डडियाल जो मीरपुर का इलाका है वहाँ पर मुश्तमिल ये हल्का है और ये कश्मीर का पहला हल्का है। यहाँ पर जो है हम आपको पहले व्लॉग्स में बता चुके हैं कि माजी में कौन यहाँ जीता रहा है और कौन हारता रहा है, लेकिन इस वक्त जो दो तीन बड़े उम्मीदवार हैं अगर हम उनकी बात करें तो इस वक्त वहाँ पर जो पोजीशन है वो ये है कि अज़हर सादक जो PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे इलेक्शन से चंद दिन कबल, उनको मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट दे दिया। अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त बज़ाहिर वो मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अफसर शाहिद, उनसे वो इस वक्त उनको मामूली बढ़तरी हासिल है, लेकिन उनको बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस हल्के में बढ़तरी हासिल है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी हैं, चौधरी शौकत अली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का यहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं है और राजा शोएब आदल जो हैं वो यहाँ पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ से 2016 में जो MLA मुंतखब हुए थे चौधरी मसूद खालिद, उन्होंने वो नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वो इलेक्शन में तो शामिल नहीं हैं, लेकिन ख्याल ये किया जा रहा था कि वो शायद राजा साहब की हिमायत करेंगे और वो उनकी हिमायत करेंगे और उसके नतीजे में अगर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं तो फिर राजा आदिल जो हैं उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी और वो मुकाबले की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। मगर उनकी कुछ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा कोई इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आ सकी, बाकायदा ऐलान नहीं हुआ। इसी तरह ये तवक्को भी की जा रही थी कि हो सकता है चौधरी मसूद खालिद जो कि सख्त नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, क्योंकि उन्होंने चौधरी मसूद खालिद के ऊपर जो उनके पुराने दरीना सियासी रहनुमा हैं इस हल्के के डडियाल के और बुरे वक्त में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े रहे, उनके ऊपर तरजीह दी नए आने वाले अज़हर सादक को। अज़हर सादक ने 2021 में PTI के टिकट पर इलेक्शन जीता था इस हल्के से। अब वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जो है वो मैदान में मौजूद हैं। तो चौधरी मसूद खालिद और राजा आदिल अगर अफसर शाहिद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अगर उनके साथ हाथ मिला लें तो यहाँ पर अज़हर सादक जो हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है और उनके लिए इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये तीनों हाथ मिला लेते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और पिछली दफ़ा भी राजा जो आदिल हैं इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और चंद हज़ार वोट ये लेने में कामयाब हो गए थे। अब अगर चौधरी मसूद खालिद इनको एक्टिवली सपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है चौधरी मसूद खालिद साहब की ये कोशिश होगी कि कोई भी जीत जाए, अज़हर सादक यहाँ से ना जीत सके, क्योंकि अगर सादक जीतते हैं तो उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी और चौधरी मसूद खालिद जो हैं उनकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। तो अब ये यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है इस हल्के के अंदर। इस वक्त बज़ाहिर अज़हर सादक जो हैं उनकी पोजीशन बेहतर नज़र आती है, लेकिन अगर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, चौधरी मसूद खालिद या राजा आदिल जो हैं वो हमायत करते हैं जो है वो अफसर शाहिद साहब की, तो फिर पोजीशन यहाँ पर तब्दील हो सकती है।
لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس میں بظاہر اظہر صادق صاحب کو برتری حاصل ہے اس حلقے میں. اب اگر ہم بات کریں LA-2 میرپور 2، یہ چک سواری کا حلقہ ہے، اسلام گڑھ کا حلقہ ہے. یہ چودھری عبد المجید وزیر اعظم رہے کشمیر کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت طویل عرصہ وہ صدر رہے آزاد جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے، بڑے سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے پارٹی کے. ان کے صاحبزادے چودھری قاسم مجید اس حلقے میں امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر. محمد معروف یہاں پر امیدوار ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، اور چودھری عظیم بخش پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اس حلقے میں. اصل جو مقابلہ ہے یہاں پر وہ دراصل چودھری قاسم مجید اور چودھری عظیم بخش کے درمیان ہے. عظیم بخش نے پچھلی دفعہ آزاد الیکشن لڑا تھا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ. محمد نذیر یہاں سے الیکشن لڑے تھے، وہ الیکشن ہارے، 2-3 الیکشن یہاں سے ہارے وہ چودھری مجید کے مقابلے میں، پھر چودھری قاسم مجید کے مقابلے میں. تو اس دفعہ مسلم لیگ نون نے جو پچھلی دفعہ آزاد حیثیت سے لڑے تھے عظیم بخش چودھری، ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا. اب وہ یہاں سے میدان میں ہیں. محمد معروف جو ہیں یہ استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پہ یہاں سے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بھرپور کیمپین یہاں پر چلا رہے ہیں. لیکن یہاں اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق چودھری قاسم مجید جو ہیں ان کی پوزیشن یہاں مستحکم ہے اور وہ دوسرے امیدواروں سے آگے نظر آتے ہیں. عظیم بخش چودھری کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تک چودھری قاسم مجید سے پیچھے چل رہے ہیں. اور اس حلقے میں یہاں پر جو ہے وہ برادریوں کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے. جو بڑی یہاں کے بااثر شخصیات ہیں، بااثر خاندان ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے یہاں پر اس حلقے میں ووٹرز کے اوپر. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو 2 ہفتے اب باقی بچے ہیں الیکشنز کے اندر، بلکہ 2 ہفتے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے 27 جولائی کے الیکشن میں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر کیا کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے، یا اگر الیکشن اسی طرح چلتا ہے اور اسی جو ہے وہ کیفیت میں 27 جولائی آتا ہے، تو پھر اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ چودھری قاسم مجید جو ہیں، جو اس وقت صوبائی وزیر خزانہ ہیں، جو راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ وزیر اعظم تھے، تو ان کے ساتھ چودھری قاسم مجید وزیر خزانہ تھے. اور چودھری مجید صاحب کا بہت زیادہ احترام ہے. یہاں وہ متعدد مرتبہ اس حلقے سے کامیاب ہوتے آئے ہیں. ان کے خاندان کا، ان کا یہاں پر بہت اثر و رسوخ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہاں پر مضبوط ہے. تو یہ اس بات کے غالب امکانات یہی ہیں کہ چودھری قاسم مجید جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر کیفیت یہی رہی. اگر کوئی بڑا جوڑ توڑ نہ ہوا اور کوئی 2-4 بااثر شخصیات پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ آ گئیں تو پھر صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسی طرح سے الیکشن آگے بڑھتا ہے اور 27 جولائی تک چلتا ہے تو پھر چودھری قاسم مجید کے جیتنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ روشن نظر آتے ہیں اس حلقے کے اندر. تو اگر یہ 2 پہلے حلقوں کی ہم نے بات کی ہے، ایک میں مسلم لیگ نون آگے ہے، ایک میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے ہے. کل ہم جو 2 باقی کے حلقے ہیں میرپور کے، اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو تجزیہ دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.